बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद पाक की मिठास और इसकी शीरीनी ता क़यामत कायम रहेगी। और शहद की मक्खियों से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ुसूसी गुफ्तगू का आज हम आपके साथ वाक़या बयान करेंगे। और एक ये बड़ी हटकर वीडियो है जिसके अंदर अपनी रूहानी कैफ़ियत को जो है वो और मज़ीद जो है वो ताकतवर बनाने के लिए बड़ी ख़ूबसूरत आज हम जो है वो बयान करेंगे इस हवाले से। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बहुत सारे अहकाम जो हैं वो सादिर फरमाए हैं, इरशाद फरमाए हैं अपने मोमिन बंदों के लिए, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कई बेशुमार अल्लाह पाक के हुक्म हैं अपने बंदों के लिए। वहाँ पर कभी आपने गौर किया कि एक हुक्म अल्लाह पाक मोमिनों को दुरूद पाक पढ़ने का भी दे रहा है। ये भी हुक्म के अंदर आता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी नबी पर दरूदो सलाम भेजा करो। अगर इस एक आयत की हम गहराई में जाने की कोशिश करें ना और बातनी कैफियत से जाने की कोशिश करें, अपनी बातिन की आँख और हकीकत की आँख को खोलकर इस गहराई में जाने की कोशिश करें, तो मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, नाकिसुल इल्म हूँ मैं, लेकिन अगर मुहब्बतों की बोली में कुछ समझा और बोला जाए तो वो ये है कि अल्लाह पाक ने ना अपने मोमिन बंदों को जब ये हुक्म फरमा रहा है ना, तो पहले अपने और फरिश्तों की गारंटी दे रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते भेज रहे हैं नबी पर दरूद। क्या खूबसूरत बात है कि अल्लाह पाक पहले अपना बता रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले अपनी गारंटी दे रहे हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी भेजो। ये काम मैं भी कर रहा हूं, मेरे फरिश्ते भी कर रहे हैं, तुम भी करो। क्या सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत इबादत है, क्या हुक्म करने का अंदाज है, क्या ही अपने महबूब के लिए रहमतों का एक ज़रिया बनाने का अंदाज़ है मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और ये बड़ी मोहब्बतों की बात है, बड़ी गहराई वाली बातें हैं। और यकीन करें कि जब इस तरह का कोई बयान करने लगे ना तो कैफियत ही बंदे की दिल की और हो जाती है। और यकीन करें कि जो लोग दुरूद पाक के सफ़र पर हैं, दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, वो इस कैफियत को बहुत बखूबी समझते होंगे, जानते होंगे। खैर, हम जो टॉपिक आज बयान कर रहे हैं ना कि शहद की मक्खियों के साथ जो मुकालमा हुआ मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो ज़रा सुनिए और दिलों को मुनव्वर करें, रूहानी कैफियत को जगाएं इस वाक़यों को सुनकर। वो ये कि हज़रत सैयदना मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहद की मक्खी से दरियाफ्त फरमाया कि तू शहद कैसे बनाती है। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम चमन में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो इससे अपने मुंह में लिए हुए अपने छतों में आ जाती हैं और वहाँ पर उगल देती हैं, वही शहद होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फूलों के रस तो फीके होते हैं और शहद जो तुम उगलती हो वो तो बहुत मीठा होता है। ये तो बताओ कि शहद में मिठास कहाँ से आती है। मक्खी ने अर्ज़ की, हमें कुदरत ने सिखा दिया है
کہ چمن سے لے کر اپنے راستے جب ہم آ رہی ہوتی ہیں تو تمام راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک کی ہی برکت سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق تخلیق کر دی جو ہمارے لیے جو خوراک بناتی ہے، اس خوراک کے اندر جو اللہ پاک نے مٹھاس کا ذریعہ رکھا، جو اس مخلوق کو سکھایا کہ میرے نبی پر درود پاک پڑھتی چلی جاؤ، اور اس شہد کے اندر جو وہ رس جو اپنے منہ سے نکالتی ہیں، درود پاک پڑھتے 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 جب وہ سارا رستہ طے کر کے اپنے چھتوں میں آتی ہیں اور سارے رستے میں درود پاک پڑھتی آتی ہیں، اور جب آ کر وہ رس اپنے منہ سے نکالتی ہیں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کرتا ہے کہ بس انسان جو ہے نا سانس لینا بھول جائے، نبی پر درود پڑھنا نہ بھولے۔ اتنی خوبصورت عبادت، اتنا خوبصورت وظیفہ اور عمل، اور ہم لوگ اس عبادت سے نا واقف نہیں ہوئے جس طرح سے واقف ہونے کا حق ہے۔ جس طرح سے اس عبادت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے نا، ہم اس طرح سے کر نہیں پا رہے۔ یہی تو ہماری بدقسمتیاں ہیں کہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورت عبادت ہمیں عنایت کر رکھی ہے، اور پھر وہ جسے چاہتا ہے توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر شہد کی جو مکھی ہے جو وہ شہد بناتی ہے، اس کا پھر راز تو دیکھیں، اس کا راز دیکھ کر اور سن کر محسوس تو ذرا کیجئے گا کہ کیسے درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک ان کے منہ سے نکلے ہوئے رس کو شہد میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ سارا پروسیس کس کے صدقے میں ہو رہا ہے؟ نبی پر درود بھیجنے سے ہو رہا ہے۔ تو یقین کریں بڑی ویلیویبل عبادت ہے، بڑا ہی قدر و قیمت والا وظیفہ ہے، عمل ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اس کو اتنا شامل کر لیں کہ جب آپ محشر والے دن جب آپ پہنچیں گے تو آپ اپنے آپ کو سرخرو پائیں گے، آپ کا دل اطمینان میں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے حاصل ہوتی ہیں۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کوئی دعا بھی سکھائی نہیں گئی تھی مجھے، کہا گیا تھا نبی پر درود پڑھتے رہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔